الملتقى الجنة جنة تجنانيوش رافع بن عبد الله اندياله قال لي هشام ابن يحيى الكناني اندي بلو سأحدثنك حديثا رأيته بعيني بعيني ايهوت النجر لا وشهدته بنفسي راسي يتملكتكوتن كستت حدثني يا أبا الوليد أوراني يا أبا الوليد هو يلكت قال غزونا أرض ودا روم مدر زمتنا سنة 38 بس 38 يوم وكنا رفقة من أهل البصرة وأهل الجزيرة يا بصرة أنا يجزيرة سوتشن تقول أنت النبري زمتنا وكنا نتناوب الخدمة والحراسة خدمنا تبك أترى بتران سرا نبرة وإعداد الطعام لكن ما زجاجة مجمر كان معنا رجل يقال له سعيد بن الحرب ميبال سو نبر ذو حظ من عباده بإبادة وتنكر يصوم النهار ويقوم الليل وكنا نحرص على تخفيف النوبة عليه سراونم لناك إلا تنمكر نبرة للسلام وكثرة صيامه صوم سلم يا بزا فكان يأبى إلا بالقيام بكل المهمات على فينتين سكالتو تدرسي وما رأيته في ليل ولا نهار لليتم هناك أنا يتشلوك إلا في حالة جد بتقلنا بكم نجر لا يهونون فأدركني وإياه النوبة ذات ليلة في الفراش بعد الليلتين الناس سويت بك أترى سراد الرس وكنا كروموش مشق قد حاصرنا حصنا من حصون الروم عندن مشق فاستصعب عليك كبدون منبر فرأيت من سعيد يزال ليلتي سعيد إبادة من الجلد تنكارينا تقستايو ما جعلني راسي عندنك اسكي أدركين درس إنه فضل الله يؤتيه من يشاء يا الله شلوتانو لفلقوم يسد فلما أصبح الصباح ولم لقاتو بنقاق زي ما يتنى أنا مالكوت خفف على نفسك على الاركلات فلنفسك عليك حق وحق الله والنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بالوالو اكلفوا من العمل ما تطيق كسر متشلو تنسروا فقال لي يا أخي علي وندمي هون إنما هي يتوسنوا ميكوتر استنفاسوش نيالي وعمر يمي القدمي وأيام يمي تنقضي الفوق أناتوش وأنا رجل أنتظر الموت أنا دقمو بيتين يوم قزي موت متطابق صوني فبكيت لجوابه ملسو أصلك ودعوت الله لي وله بالعون والتثبيت لاني ملسوم الجزانا صنعتن الله لمن ثم قلت كزم مالكوت نم قليلا لتستريح عرف اندتل تنشتني فإنك لا تدري ما يحدث من أمر العجب يطلعت نجر من دمي فترة يتوق منه كان ددن كنت لا سرتن ጓደኞቻችን በጦርነቱ ሜዳ ተበታተኑ እንጓዛቸውን እየጠበቁና ምግባቸውን እየሰራው ቦታው አቀዱ በዚህ ሁኔታ ላይ ያለ ከድንኳኑ በኩል የሚመጣ ድምጽ ሰማሁ ተገረምኩ ከተኛው ሰይድ ውጪ ማንንም የለም ምናልባት ሰላዩ የመጣ ሰው አለ ብዬ አስቤ فذهبت الى جانب الخيمه ወደ ድንኳኑ ዘንድ ሄድኩ فلم ارى احد ማንንም አላየሁ وسعيد على حاله ሰይድ እንደነበረ ተኝቷል الا ብቻ انه كان يتكلم في نومه ويضحك ተኝቶ ያወራና ይስቅ ነበር اصغيت اليه አደመጥኩት وحفظت كلامه የሚለውን ሸመደድኩ ثم مد يده ከዚያም በተኛበት የሆነ ነገር እንደሚይዝ እጁን ዘረጋ ثم ردها بلطف ከዚያም ቀስም እየሳቀ መለሰው ثم قال ከዚያም ማለት فالليله اذا እንግዲያውን ዛሬ ሌሊት ثم وثب من نومه ከዚያም በድንጋጤ ከመኝታው ተነሳ وهو يرتعد خائفا በፍርሃት እየተንቀጠቀጠ فاحتضنته ወደ الى ደረቴ ያስጠግቻለሁ حتى سكن وهدأ እስኪረጋጋ ድረስ وجعل يهلل ከዛ لا اله الا الله الله اكبر الحمد لله ይላል فقلت ما شاء ምን ሆነህ ነው አልኩት فقد رأيت منك عجب የሚያስገርም አይቼብሃለሁ وسمعت منك የሚያስገርም عجب ነገር ሰምቻለሁ فحدثني بما ይሁን رأيت አውራኝ አልኩት قال አልፈለገም اعتني من ذلك ይቅርታ فذكرته حق الصحبة በጓደኝነታችን ሐቅ ያስኩት وقلت አልኩትም لعل الله ምናልባት ينفعني بما تقول አላህ በምትናገረው ነገር ይጠቅመኝ ይሆናል አልኩት فحدثني عما رأى في منامه በህልሙ ያየውን ነገር قال አለኝ جاءني رجلان ሁለት ሰዎች ወደ እኔ መጡ لم أرى قط مثل صورته የነሱን መስለው ውበትና ምልአት አይቻላቅም فقال أبشر يا سعيد አሉኝ ሰይድ ሆይ አይዞ أبشر يا سعيد አይዞ ሰይድ ሆይ አሉኝ فقد غفر ذنبه ወንጀልህ ተምሮልሃል غفر سعيه ሩጫም ተመስግኖልሃል وقبل عمله ስራህም ተቀባይነት አግኝቷል واستجيب دعاءه ዱዓህም ተቀባይነት وعجلت لك البشرى في حياتك በስራትህም በህይወትህ ተደርጓል فانطلق معنا حتى ترى ما أعد الله لك من ከኛ النعيم ጋር ሂድና አላህ ያዘጋጀልህን ጸጋ ተመልከት قال فأتينا على حور وقصور አለ ወደ ሑረል ዐይኖች وجواري ሴቶችና ወንዶች አገሮች ወንዝና ዛፎች فأدخلوني في ትልቅ قصر ግቢ ውስጥ አስገቡኝ ثم إلى دار ከዚያም ወደ አንድ ቤት ውስጥ حتى አስገቡኝ انتهيت إلى ወደ سرير አንዱ አልጋ በደረስኩ ጊዜ عليه واحدة من አንዲት الحور ሑረል ዐይን አለች كأنها اللؤلؤ المكنون የተሸፈነ ሉዕሉዕ የመሰለች فقالت لي አለችኝ طال انتظارنا إياك አንተን መጠበቃችን ረዘመ فقلت لها أين أنا የት ነው ያለሁት ያልኳት فقالت أنت في جنة المأوى በመኖሪያ ጀነት ውስጥ ነህ አለች አንተ በመኖሪያ ጀነት ውስጥ ነው ያለኸው አለች أنت አንቺስ ማን ነሽ አልኳት እኔ ዘውታሪዋ ባለቤቴ ነኝ አለች እጄን ወደሷ ዘረጋው ቀስ አድርጋ መለሰችውና አለች ዛሬ እንኳን አይደለም ወደ ዱንያ ተመለሳለህ ዛሬ አለች መመለስ አልፈልግም አልኳት
እሱ ግድ ነው አለችኝ። እዚያ 3 ቀን በዱንያ ትቆያለህ፣ ከዚያም እኛ ጋር ታፈጥራለህ ኢንሻአላህ አለችኝ። ዛሬ ሌሊት ነው እንጂ አልኳት። ይህ የተወሰነ ጉዳይ ነው አለችኝ። ከዚያም ከተቀመጠችበት ተነሳች። ስትነሳኝ ብድግ ስል ከእንቅልፌ ነቃሁ። በአላህ ጠይቀሃለሁ ይሄን ወሬ ለማንም እንዳታወራብኝ፣ በህይወት እስካለሁ ድረስ ደብቅ፣ አብሽር አልኩት። አላህ የሥራህን ምንዳ ሳይቶ ገልጾልሃል አልኩት። ከዚያም ተነሳና ተጸዳዳ፣ ተጣጠበና ሽቶ ተቀባባ። ከዚያም መሳሪያውን ተሸክሞ ጦርነቱ ሜዳ ወረደ። ጾመኛ ሆነ። እስከ ሌሊቱ እየተጋደለ ቆየ። ጓደኞቹ ሲመለሱ የአበል ወሊድ አሉኝ፣ ከዚህ ሰውዬ የሚገርም ነገር አይተናል። ለሸሃዳ ጓግቶ ራሱን ቀስትና ጦር ስር ሲጥል ነበር። ይሄ ሁሉ የሆነ ግን የሚከላከልለት ነገር ነበር። በውስጤ እንዲህ አልኩ፣ የሱን ነገር ብታውቁ የሱን ነገር ብታውቁ ትንሽ ስቃችሁ ብዙ ታለቅሱ ነበር አለ። በትንሽ ነገር አፈጠረን። ሌሊቱን እየሰገደ አደረ። በነጋ ጊዜ ትላንት ያደረገውን አደረገ። በቀኑ መጨረሻ ላይም እሱና ጓደኞቹ ተመለሱ። ስለሱም ልክ ትላንት እንዳሉት አሉ። በሶስተኛው ቀን ላይ ከሱ ጋር ሄድኩ። የግድ ነገሩን ማየት አለብኝ አልኩ። የሚሆነውን ለመመልከት ከመጋደል አላለፈም። ጥላትን ክስረት እያከናነባቸው እያጠቃቸውና የሚያስገርም ነገር እየፈጸመባቸው እሱ መገደልና መሞት መገናኛን እየፈለገ እኔም ባይን እያየሁትና እየተከታተልኩት ልጠጋው ግን አልቻልኩም ነበር። ፀሐይ ወደ መግቢያዋ ስታሽቆልቁል ከነበረበት የበለጠ ተነቃቀ። ወዲያው አንድ ሰው ከምሽጉ ላይ በቀስት አነጣጠረው። አንገቱ ላይ ተሰካና እያየሁት ተሸንፎ ወደቀ። ወደ ሰዎች ጮኩ። የመጨረሻ ህይወቱ ላይ ያለች ተሸክሞት አመጡት። ወደዚያ አመጡት። ከባየሁት ጊዜ አልኩት፣ እንኳን ደስ ያለ ዛሬ ስለምታፈጥርበት። አልኩት هنيئا لك ما تفطر عليه الليلة. እንኳን ደስ ያለ ዛሬ ስለምታፈጥርበት። يا ليتني كنت معك فأفوز فوزا عظيما. ወይኔ አብሬ ሆኜ ቢሆን ታላቅ ድልን በተጎናጸፍኩ ነበር። عض شفته السفلى ታችኛውን ከንፈር ነከሰና وأومأ إلي ببصره وهو يضحك እየሳቀ በአንድ አይኑ ጠቀሰ። وقال اكتم أمري ስለ ጉዳዩ ደብቅልኝ አለኝ። وقال اكتم أمري ጉዳይን ደብቅልኝ አለኝ። والملتقى الجنة መገናኛችን ጀነት ነውና። ከዚያም አለ ምስጋና ለአላህ ይሁን ተስፋ ቃሉን ለሞላል። ወላሂ ከዛ ወዲህ ምንም አልተናገረም። ከዚያም ህይወቱ አለፈች። የአላህ ቃልም እየጠራው እነዚያ በአላህ መንገድ ላይ የተገደሉት ሙታን አድርገህ አትገምታቸው። እነዚያ በአላህ መንገድ የተገደሉት ሙታን አድርገህ አትገምታቸው። በእርግጥ እነርሱ ጌታቸው ዘንድ ሕያው ናቸው። የሚገባሉ አላህ ከችሮታው በሰጣቸው ነገር ተሰጥቷቸው በእነዚያ ከኋላቸው ገና በእነርሱ